بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم شباب وبنات تانية ثانوي مع أول فيديو من فيديوهات المراجعة النهائية للترم التاني. في الفيديو ده أنا هصور إن شاء الله من كتاب ليكسبير لمسيو عماد هديب، كتاب الخبير. ومسيو عماد هديب له كل الشكر والتقدير على المجهود الجبار اللي بيعمله، على إنه ما بيتأخرش أبدا في إننا نصور من الكتاب بتاعه. هنبتدي إن شاء الله في المراجعة دي على الوحدة الثالثة، والوحدة الثالثة كانت بعنوان لو كلوب دي لوكي. هنتكلم مع بعض بشكل سريع وهنقرا الفوكابيلار والفيرب وكل ما جاء في هذه الوحدة، فركزوا معايا جدا. هقول الكلمات بالفرنسي ومش هقول بالعربي لأنه مكتوب قدامك بالفعل. des accessoires des motifs ودي كلمة مهمة، des poids l'argent de poche, l'automne, le désordre, le jardin, le mont, le poignet, le printemps, le rock وراب الاتنين من أنواع الموسيقى. le shopping, un déguisement, un désordre, un enfant, un genre, un gigantesque, un look, un magazine, un mariage, un modèle, un numéro, un œil, des yeux, عين وعيون. un ordre, un ornement. le soleil, l'été, l'hiver. looker, un achat, un anniversaire, un avis, un casse-tête, un catalogue, un chien, un concert, un défilé de mode, un personnage, un prix, un projet, un rôle, un sac, un souhait, un supermarché, un tiroir, un travail, des travaux, un trèfle à 4 feuilles, un vêtement. دي كانت الكلمات الماسكولين. مون féminin كلمات مؤنثة. des fléchettes, des rayures, la gym, la lecture, la marque, la mode, une armoire, une ballerine, une bicyclette, une bougie à la fraise, une chanson, une couleur, une décoration, une entrée, une étagère, une fête, une fleur, une garde-robe, une illustration, une image, une liste, une manche, une marque, une matière, une opinion, une paire d'œufs, une permission, une plage, une pointure, une porte, une possibilité, une réussite, une sacoche, une scène, une session photo, une taille, une tenue, une uniforme, une vérité, une vitrine, une volonté, une webcam. des verbes الأفعال، أهم الأفعال أو كل الأفعال اللي وردت في unité 3. verbe acheter، aller bien، هنا verbe aller لوحدي بمعنى يذهب، aller bien بمعنى يناسب أو يليق على، بتيجي مع اللبس، يلايق على أو مش لايق على. assister à، assister يحضر، مش بالإنجليزي assist بمعنى يساعد، لأ assister ولازم يجي بعدها يحضر حفلة أو يحضر حدث معين. attendre ينتظر. changer de يغير أو يستبدل. commander يطلب. compléter courir crier décrire deviner ونركز على الفيرب ده، deviner يعني يخمن. manger marcher mettre négocier observer organiser penser porter prendre ranger regarder écouter entendre. écouter يسمع وهو قاصد انه يسمع. entendre يسمع وهو مش بالضرورة يكون قاصد ان هو عايز يسمع. entourer يحيط بيه. entrer essayer exprimer faire de relais faire les boutiques imaginer jouer remettre répéter se passer s'habiller sortir travailler trier trouver vouloir. des adjectifs الصفات اللي وردت في الليسون 3. adorable beau belle belle
ودي نقطة مهمة. بو ماسكولين عادي، بيل بال واحدة بتيجي قدام الكلمة الماسكولين اللي أولها حرف فويال. بيل دي فيمينا. بون، بون، كونتون، كونتونت، كور، كورت، déguisé، déguisé، démodé، démodé، élégant، élégante، génial، génial، gourmand، gourmande، heureux، heureuse، horrible، horrible، important، importante، joli، joli، joyeux، joyeuse، large، large، long، longue، loquet، loquet، moche، moche، nul، nul، original، original، serré، serré، seul، seul، super، super، sympa، sympa، uni، uni. زي ما شفنا دي كانت adjective ليها شكل في الماسكولين وليها شكل في الفيمينا. انا نطقت النطقين ورا بعض عشان تلاحظ الفرق بين الماسكولين والفيمينا. adverbe préposition et expression، بعض الكلمات او الادفيرب الظروف وحروف الجر والاكسبريسيون اللي وردت في unité 3. à carreau، à carreau كاروهات. à manche بكمام له اكمام. alors، appétissant، après، autre، avec plaisir، bien، bien sûr. sûr هنا المفروض يكون في عليها accent circonflexe اللي هي زي حرف التمانية دي. ça me plaît، d'abord، être fan de، faire des courses، faire du relais، faire du shopping، faire les boutiques. là ممكن تبقى بعديها كلمة با، là-bas. pas du tout، quelque chose، quelqu'un، quoi، tout de suite، vite. à la boutique، à la maison، à la montagne، à la patinoire. ناخد بالنا من الفيمينات تاخد à. au concert، au défilé، au gymnase، masculin. au marché، au vestiaire d'un gym. dans la chambre، dans un magasin de، dans un supermarché، dans une boulangerie. en classe. من أهم الحاجات اللي جت في اليونيتي دي les vêtements. les vêtements الملابس، والملابس هنقسمها إلى نو ماسكولين زي un anorak، un blouson، un gilet à carreaux، un jean، un maillot de bain، un pantalon، un pull vert أو pull ممكن نلاقي كلمة pull لوحديها. un pyjama، un short، un survêtement، un sweat à capuche، sweat à capuche، un t-shirt، un chemisier. نيجي هنا على النون féminin des chaussettes، des chaussures، des leggings. مع آخر تعديل يا شباب من مستشارة المادة قالت إن الليجينج هنعتبرها ماسكولين بلوريال وليست فيمينا زي ما قلنا في الفيديوهات وزي ما كان الكتاب كاتب آخر مرة. une chemise قميص، une jupe، une robe à pois، une veste. les accessoires الإكسسوارات فيها نون ماسكولين أسماء ماسكولين. des gants، des lacets، un bonnet، un bracelet، un chapeau، un collier، un foulard، un sac. des baskets، des bottes، des bottines، des boucles d'oreilles، des chaussures à talons، des lunettes de soleil، des lunettes de vue، des sandales، une bague، une casquette، une ceinture، une écharpe، une sacoche، des sandales. من أهم المفردات المستخدمة مع الملابس هي إما المواد الخام أو الموتيف، الشكل أو الطراز أو النقشة اللي على اللبس. فهنلاقي هنا وركز أوي في حروف الجر دي. à carreaux، à lacets، à pois، à rayures، à talons. ندخل على الحاجة المختلفة على المواد الخام les matières. هنلاقي en argent، en bois، en coton، en cuir، en laine، en or، en papier، en soie، en velours، en verre، en cuir. وسريعا جدا بنعمل ريفيزيون على les couleurs. هنلاقي blanc، blanche، bleu، bleu، blanc، blonde، brun، brune،
châtain, châtain, gris, grise, jaune, jaune, marron, marron, mauve, mauve, noir, noir, orange, orange, rose, rose, rouge, rouge, roux, rousse, vert, verte, violet, violette. هنا عند 3 كلمات عامل حرف عينين كده. عند العينين دول تعرف ان ces adjectifs ont des cas particuliers au féminin et au pluriel. يعني خد بالك دولت في الفيمينا ليهم حالات خاصة، يا اما في الفيمينا يا اما في البلوريال. بعد كده هنتكلم عن لي سيتوياسيون، واحنا عارفين ان السيتوياسيون في الغالب بيكون عبارة عن كيستيون ريبونس. في الجزئية الأولى بيتكلم عن pour décrire les vêtements on doit décrire. لما نيجي نوصف الملابس لازم نوصف ايه، يا اما او نتكلم عن ايه. اولا بنتكلم عن لو موديل. الموديل اللبس نفسه ايه، فهنلاقي ممكن نقول c'est un pantalon, c'est un anorak، او نقول ده اسم اي ملبس من الملابس. ce sont des leggings، انهم يكونوا ليجين او دي باسكيت او غيرهم. هنتكلم عن لا كولور، اللون. خدنا الالوان حالا لسه قايلينها. او عندنا اللون يوني، هنا يوني مش لون، ولكن هو لون ساده، اي لون بيبقى ساده. يوني، فير، بلو، مارون، اورانج. بنتكلم عن لي ماتيير او لا ماتيير، الماده الخام اللي مصنوع منها اللبس. اون لين، اون سوا، اون كوتون. لو موتيف او لو ستيل اي لا فورم، الموتيف او الستايل او الشكل. هنلاقي حاجات واخده اللي هي مختصه بالشكل او بالنقشه. à pois, à rayures, à carreaux, à fleurs, à manches. هنا à manche longue، كم طويل. à manche courte، كم قصير. à talon، بكعب. هنلاقي ancien، ancienne، neuf، neuve، جديد. original، original، moche، élégant، large، serré، joli، horrible، à la mode، démodé. كل دي صفات بتوصف اللبس. طيب حابين نسأل بقى عن اللبس نفسه، بنقول كومون ايه لو بونتالون. خدنا قبل كده ان كلمة كومون من اهم الادوات اللي بتسأل عن الصفة. كيف يكون البنطلون؟ إلي تري شيك. اون كوا، نركز هنا، اون كوا مما او من ماذا. اي سيت جيب، تكون الجيبة دي الي اون لان، هي تكون من الصوف. اون كيل ماتيير اي سيت روب، من اي مادة يكون هذا الفستان. الي اون سوا، انه يكون من الحرير. هنا لو بنسأل عن الماتيير يا إما نقول en quoi أو en quelle matière. تمام. demander et donner une opinion sur les vêtements. تسأل عن الرأي وتعطي رأي في الملابس. عشان نسأل عن الرأي ببساطة ممكن نقول quel est ton avis sur cette robe. quelle est ton opinion sur cette robe. طبعا ممكن نغير كلمة robe بأي كلمة تانية. regarde cette robe، بص على الفستان ده. qu'est-ce que tu en penses. qu'est-ce que tu en penses، ما رأيك فيه. أو comment tu trouves cette veste، كيف تجد هذا الجاكيت. ça te plaît، هذا يعجبك. كل دي أسئلة ممكن نشيل كلمة راب أو فيست ونحط أي كلمة تانية احنا عايزينها. طيب عشان تيجي تقول رأيك نقول elle est très chic، شيك جدا. je la trouve très original، أنا أجدها très، وأي صفة هنا مفيش مشكلة فيها. بوف، هنا أول ما شفت بوف تعرف إنها حاجة مش كويسة. elle est un peu courte et trop serrée، هي قصيرة قليلا et trop serrée وضيقة جدا. elle te va très bien، elle te va très bien، تليق عليك أو تناسبك تماما. ça ne te va pas du tout، هذا لا يليق عليك أبدا. elle est démodée، démodée يعني راحت عليها الموضة أو فاتتها الموضة أو خارج إطار الموضة. oui ça me plaît beaucoup، نعم هذا يعجبني كثيرا. donner l'opinion sur، إعطاء رأيك عن شيء ما. أولا pour apprécier quelque chose، زيت عشان تقول إن أنت تقدر أو تستحسن شيء ما. أقول j'adore، j'aime beaucoup، j'aime bien، j'aime، c'est chouette، c'est bien، c'est beau، c'est élégant، c'est super، c'est génial، c'est joli، c'est original. pour désapprouver quelque chose، لاستهجان شيء ما، عايز تقول إن أنت détester تكره. هنفي كل اللي فات. je n'aime pas du tout، je n'aime pas ça، bof، je déteste ça، quelle horreur، quelle bêtise، c'est horrible، c'est moche، c'est nul. s'informer sur la taille، إذا تسأل أو تستفسر عن المقاس. بنسأل سؤال quelle taille fais-tu أو quelle est ta
taille أو votre taille. ما مقاسك؟ كلاهما بمعنى مقاسك ايه في اللبس. Je fais du 34. Ma taille c'est 42. أنا مقاسي كذا أو مقاسي كذا. S'informer sur la pointure. هنا بتسأل عن البوانتور. بوانتور ده مقاس الحذاء. Quelle pointure fais-tu؟ وناخد بالنا ان pointure féminin فأخدت quelle féminin. Quelle pointure fais-tu؟ ايه مقاس الحذاء بتاعك؟ أو quel état أو votre pointure. الناحية التانية هنلاقي Je fais du 34. Ma pointure c'est 42. S'informer sur la couleur. تسأل عن اللون. Quelle couleur préfères-tu? Quelle est ta couleur préférée? Je préfère le bleu. Ma couleur préférée est l'orange. S'informer sur la matière. زي تسأل عن مادة الصنع أو مادة الخام بتاعة الشيء. Quelle est la matière de cette jupe? En quelle matière est cette cravate? En quoi est cette robe? Cette chemise est en quoi? خدنا بالنا ان quelle est la matière, en quelle matière est, en quoi est et en quoi. تمام. Elle est en jean, en satin, en soie naturelle, en coton. S'informer sur la tenue. تسأل عن الزي لبس أو الشكل العام. Quelle tenue tu préfères؟ ايه الزي اللي انت بتحب تلبسه. Quelle est ta tenue préférée؟ ما هو الزي اللي انت تحب تلبسه. Je préfère la tenue sportive. أنا أفضل الزي الرياضي. Je préfère l'uniforme scolaire. أنا أفضل الزي المدرسي. S'informer sur les vêtements ou les accessoires nécessaires quand on va. ازاي تسأل عن الملابس أو الإكسسوار الحاجات اللازمة لارتدائها عند الذهاب إلى مكان معين أو مكان محدد. وده كنا قلنا في الشرح وهنعيده تاني دلوقتي. Quel vêtement préfères-tu mettre? Quel vêtement préfères-tu habiller? ايه اللبس اللي انت او الملابس اللي انت بتحب تلبسها. Qu'est-ce que tu mets او qu'est-ce que tu portes؟ ماذا تلبس او ماذا ترتدي. Qu'est-ce que tu mets؟ ماذا تلبس à la plage, à la fête, au lycée او اي مكان اخر. Quel vêtement aimes-tu porter en été؟ ايه الملابس اللي انت بتحب تلبسها en été في الصيف. Quel vêtement mets-tu en hiver؟ ايه الملابس اللي انت بتلبسها في الشتاء. Je préfère mettre أو je préfère m'habiller أو je préfère porter. بحب دي طبعا الإجابة بتاع كل اللي فات. هنا هنبدأ نربط بين الأماكن تحت عنوان on va نذهب à la fête du mariage أو à l'opéra. بنروح حفلة زواج أو إلى الأوبرا. on met أو on porte بنلبس أو بنرتدي un costume بدلة une chemise et une cravate قميص وكرافات une robe de soirée فستان سهرة un collier عقد des chaussures à talons حذاء بكعب et des gants وجوانتي. à la montagne لو رايح الجبل بنلبس un anorak un bonnet et des gants. anorak وبونيه اللي هي الايس كاب و des gants جوانتي. à la plage لو رايح البلاج الشاطئ on met un short un t-shirt des sandales une casquette un maillot de bain et des lunettes de soleil. طب au club في النادي un pantalon large un t-shirt et des baskets. au gymnase لو انت رايح صالة الألعاب الرياضية بنلبس ensuite un pantalon de survêtement et des baskets. au lycée في المدرسة une chemise et un jean un chemisier et une jupe. ده طبعا لو لبس ولد وده لبس بنت. au restaurant رايح مطعم une veste une chemise et un pantalon. demander un article et s'informer sur le prix. ازاي تطلب سلعة هنا article بمعنى سلعة معينة وتسأل عن سعرها. ازاي تطلب حاجة بتقولها عن طريق je voudrais أنا عايز je voudrais cette robe noire أو تقول له donnez-moi اعطني cette robe أو cette jupe marron. تمام. je vais prendre أنا سوف أخذ cette chemise à pois هاخد القميص المنقط ده. vous avez des cravates unies هل عندك كرافات unie. وبعدين نسأل عن السعر ça coûte combien يتكلف كام. ça fait combien برضو بيعمل كام. c'est combien بكام. quel est le prix de ما سعر كذا واكتب اسم الحاجة اللي بسأل على سعرها. exprimer la possibilité أو la permission عن طريق verbe pouvoir plus infinitif. التعبير عن الإمكانية إن إزاي أنت تقدر تعمل كذا أو إزاي تطلب الإذن عن طريق verbe pouvoir. هنا verbe pouvoir متصرف على جنب. je peux tu peux il elle on peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent elles peuvent. المهم هنا ان تعرف verbe pouvoir كويس وتعرف ان لازم يجي بعديه verbe à l'infinitif فعل في المصدر. فلما اجي اطلب اذن من بابا ان انا اخرج اقول له je peux sortir avec les copains هل استطيع ان اخرج مع زملائي. je peux essayer cette jupe s'il te plaît او s'il vous plaît ممكن نقيس الجيبة دي لو سمحت برضو بطلب الاذن.
tu peux me prêter tes baskets. هل يمكنك أن تسلفني الجزمة بتاعتك أو الكوتشي بتاعك. il peut emprunter ce livre. هو يمكنه استعارة هذا الكتاب. exprimer le souhait, le désir, la volonté. إزاي تعبر عن الأمنية أو الرغبة أو الإرادة عن طريق verb vouloir plus infinitif. verb vouloir بتشابه تماما في تصريفه مع verb pouvoir. يبقى je veux, tu veux, il, elle, on veut, nous voulons, vous voulez, هنا في elle, ils, elles veulent. Qu'est-ce que tu veux être au futur? ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ Je veux être informaticien. عايز أكون راجل متخصص في المعلوميات أو في البرمجة وكده. Tu veux acheter ces chaussures noires. عايز تشتري الحذاء الأسود ده. Oui, je veux les acheter. أيوة أريد أن أشتريه. Demander et annoncer des projets futurs. ازاي تسأل وتعلن عن مشروعات مستقبلية أو خطط مستقبلية عن طريق تصريف فيرب aller بلس الانفينيتيف، وده احنا شرحناه تحت اسم المستقبل القريب. فبتصرف فيرب aller كالتالي: je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. بيجي بعديهم دايما فيرب à l'infinitif وأقول qu'est-ce que tu vas faire؟ ماذا أنت سوف تعمل pendant le week-end؟ في الويك-end. je vais sortir avec les copains. سوف أخرج مع زملائي. Est-ce que tu vas mettre cette jupe serrée؟ هل أنت هتلبس الجيبة الضيقة دي؟ هل أنت طبعا. Non, je ne vais pas la mettre. لا أنا لن أرتديها. Adresser des félicitations. زي توجه التهنئة. نقول bon anniversaire دي تهنئة عيد ميلاد. bon succès دي تهنئة النجاح. bon fête عيد سعيد. bonne réussite دي برضو تهنئة نجاح. joyeux Noël ده اللي هو ميري كريسماس عيد الميلاد المجيد. جويو مارياج زواج سعيد. جويوز اني سنة سعيدة. جويوز فيت عيد سعيد أو حفلة سعيدة. وهنا ندخل نتكلم عن الإيميل. احنا عارفين ان الإيميل عبارة عن كيستيون ريبونس، أسئلة وإجابات. فهنا هناخد مجموعة ضخمة من الأسئلة المتخيلة أو المتوقعة أو اللي لازم هيجي منها، لأن دي شاملة كل الأسئلة اللي ممكن تيجي في اليونيتي. فهنبدأ بالسؤال الأول بيقول كيل لوك. كنا ناخد بالنا ان كلمة لوك ماسكولين أخدت كلب إلا واحدة. كيل لوك tu préfères؟ ايه اللوك اللي انت بتفضله؟ ايه pourquoi ولماذا؟ quelle couleur tu préfères؟ ايه اللون اللي انت بتفضله؟ الإجابات: je préfère être à la mode. اللوك بتاعي ان انا بفضل اكون على الموضة. parce qu'il est très chic لانه بيكون شيك جدا. je préfère le bleu افضل اللون الازرق. وهنا هنمر على مجموعة كبيرة جدا وضخمة من الكيستيون et réponse من الأسئلة والإجابات. quel look tu préfères؟ ايه الشكل اللي انت بتفضله؟ je préfère être à la mode. pourquoi؟ parce qu'il est très chic. tu vas venir à l'anniversaire de Tom؟ oui, je vais venir à la fête. qu'est-ce que tu vas mettre؟ je vais mettre une robe noire. لو ولد هيلبس لبس مختلف طبعا. quel accessoire tu vas porter؟ quel accessoire tu vas porter؟ je vais porter un bracelet brésilien أو أي accessoire تاني. tu achètes de nouveaux vêtements؟ هتشتري لبس جديد. oui, je vais acheter un chemisier. quelle couleur tu préfères؟ je préfère le bleu. quelle est ta taille؟ ma taille c'est 38. tu as une nouvelle tenue sportive؟ oui, j'ai un survêtement. quel motif et quel style préfères-tu؟ j'adore les vêtements originaux à la mode et à fleurs. qu'est-ce que tu mets؟ السؤال ده هيكون ثابت في كل الجاي ده. qu'est-ce que tu mets pour couvrir les jambes؟ ماذا تلبس لكي تغطي الساقين؟ je mets un pantalon أو des pantalons بناطيل. qu'est-ce que tu mets autour le poignet؟ تلبس ايه حوالين البوانيه حول المعصم؟ طبعا un bracelet. autour le cou حوالين الرقبة je mets un collier ou un foulard. يا إما كوليه يا إما فولار. pour protéger les yeux du soleil عشان تحمي عيونك من الشمس je mets des lunettes de soleil. au doigt بلبس ايه في الصوابع؟ une bague خاتم. aux oreilles في الودان des boucles d'oreilles حلق. au pied quand tu fais du jogging بتلبس ايه في رجليك لما بتكون بتتريض؟ je mets des baskets. sur la tête على راسك quand tu es à relais je mets un casque بلبس خوذة. au pied quand il pleut بتلبس ايه في رجليك لما الجو بيمطر؟ je mets des bottes أو des bottines بلبس بوت. quand il fait chaud en été بتلبس ايه لما الجو بيكون حر في الصيف؟ je mets un t-shirt en coton. quand il fait froid en hiver لما الجو بيكون برد في الشتاء je mets un pull ou un manteau بلبس بلوفر أو مانتو بلطو.
au pied pour marcher بتلبس ايه في رجليك علشان تمشي. je mets des chaussures بلبس حذاء. qu'est-ce que le boxeur met dans les mains pour se battre. البوكسور بيلبس ايه في ايديه علشان يتصارع او يقاتل. il met des gants بيلبس جوانتي. pourquoi tu mets des lunettes de vue. ليه لابس نظارة نظر. pour regarder la télé عشان اتفرج على التيلي، وممكن اقول عشان اقرا واغير. qu'est-ce que tu vas faire ce soir. هتعمل ايه هذا المساء. je vais aller au club انا هروح النادي. qu'est-ce que tu vas mettre. هتلبس ايه. je vais mettre mon survêtement. pourquoi pour faire du sport. هنا قال طبعا survêtement ring علشان هيلعب ايه سبور. tu vas au gymnase avec les copains. oui je vais au gymnase avec eux هروح النادي معاهم. qu'est-ce que tu vas mettre dans ton sac de sport. ماذا ستضع في حقيبتك الرياضية. je vais mettre mon maillot, mon bonnet de bain et ma serviette. tu vas faire les boutiques ce soir. oui je vais faire les boutiques. avec qui. مع من. avec ma mère et ma petite sœur مع ماما واختي الصغيرة. quel vêtement tu vas acheter. je vais acheter une tenue sportive. tu vas assister à la fête d'anniversaire de Paul. oui je vais assister à sa fête. qu'est-ce qu'il porte. il porte une veste noire. comment tu trouves sa tenue. elle est très chic et elle est à la mode. comment tu trouves mes nouvelles lunettes de soleil. elles sont originales. ça te plaît. oui ça me plaît beaucoup. quelle tenue tu vas porter à l'anniversaire de Jolie. je vais m'habiller en jean. peux-tu me prêter ta veste. oui avec plaisir. ممكن تسلفني الجاكيت بتاعك بكل سرور. quel temps va-t-il faire ce soir. الجو هيكون عامل ازاي هذا المساء. il va faire chaud. quel vêtement tu vas porter. الملابس اللي انت هتلبسها. je vais porter un t-shirt et un short. quels sont tes projets ce week-end. ايه مشروعاتك للويكند. je vais au club avec les copains. quel sport aimes-tu jouer. j'aime jouer au tennis. quelle tenue sportive mets-tu pour faire de la natation. je mets mon bonnet de bain, mon maillot et mes lunettes de bain. وهنا هننتقل على السوجي على الموضوعات. بيقول décris la tenue de ta sœur quand elle fête son anniversaire. اوصف لبس اختك يعني لما بتحتفل بعيد ميلادها. vêtements accessoires chaussures. c'est l'anniversaire de ma petite sœur Sarah. ده عيد ميلاد بنتي سارة اخت الصغيرة سارة. elle porte une robe de soirée noire. لابسة فستان سهرة اسود en coton من القطن sur le cou على رقبتها. elle met un collier en or. لابسة عقد ذهب aux oreilles في الأذنين. elle adore mettre des boucles d'oreilles. بتعشق تلبس حلق autour du poignet حول المعصم. elle met un bracelet. لابسة bracelet اسورة. elle met des chaussures noires à talons. لابسة جزمة سوداء à talons بكعب. décris la tenue que tu portes. اوصف الزي اللي انت بتلبسه. je m'habille à la mode. بلبس على الموضة. je porte un t-shirt bleu. بلبس تيشيرت أزرق. تاي معين مقاس متوسط en coton من القطن. je mets un pantalon. بنشطب ايه هنا bleu gris. بلبس بنطلون ازرق رمادي. il est en jean. هو من الجينز. sur la tête على راسي. je porte une casquette. على راسي بلبس كاسكيت bleu زرقاء et verte وخضراء يعني فيها لونين ازرق واخضر. j'adore les baskets. بعشق الكوتشي. je mets des baskets originales. وبلبس كوتشيات اصلية. décris ta tenue préférée quand tu vas à l'école, au club, à la plage. اوصف زيك كنت رايح مدرسة أو نادي أو البلاج الشاطئ. pour aller à l'école عشان أروح المدرسة. je mets mon uniforme. بلبس اليونيفورم. un pantalon bleu foncé. بنطلون أزرق غامق. une chemise blanche en coton à manches longues. قميص أبيض من القطن بأكمام طويلة. et des chaussures noires à lacets وجزمة سوداء برباط. pour aller au club عشان اروح النادي. je porte un survêtement. بلبس ترنج et des baskets وكوتشي. dans mon sac de sport je mets mon maillot. هنا المفروض او. بلبس الزي الرياضي بتاعي. mon bonnet de bain. والبونيه دو بان اللي هي الطاقية اللي بتتلبس عند السباحة عشان تحافظ على الشعر. et mes lunettes de bain ونضارة السباحة. pour aller à la plage عشان اروح الشاطئ. je porte un short. بلبس شورت. des sandales وصندل. des lunettes de soleil ونضارة شمس.
Ta nouvelle amie française assiste à la fête de ton anniversaire, décris-la. صديقتك الفرنسية الجديدة تحضر عيد ميلادك، اوصفها. طالب منك الكاركتير فيتمون اكسسوار. J'ai une belle amie française. عندي صديقة فرنسية جميلة. Elle s'appelle Alice. اسمها أليس. Elle est sympathique. هي لطيفة. Elle s'habille à la mode. بتلبس على الموضة mais à la fête. ولكن في الفات في حفلة de mon anniversaire. في حفلة عيد ميلادي. Elle porte une robe originale à fleurs. كانت لابسة فستان مبتكر à fleurs مشجر. Un foulard écharpe et des chaussures à talons وجزمة بكعب. Ses accessoires sont simples. الاكسسوارات بتاعتها كانت بسيطة. Elle porte une bague. كانت لابسة خاتم et des boucles d'oreilles وحلق. وبكده شباب تانية ثانوي نبقى وصلنا لنهاية الفيديو ونبقى خلصنا المراجعة على الوحدة الثالثة. أرجو يكون الفيديو نال إعجابكم وتكونوا استفدتوا منه. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تسأله لي في الكومنتس. ممكن تراجع شرح الدروس التفصيلية، الثلاث دروس التفصيليين والمحادثة بتاعة الوحدة عندنا على القناة، وهتلاقي اللينكات بتاعتهم في الوصف. شكرا جزيلا ليكم، تابعونا واستنونا في الفيديو الجاي إن شاء الله على الوحدة الرابعة. شكرا جدا وإلى اللقاء.